Thank you, Lord Jesus. Wonderful, Lord. Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, only believe. Only believe, and all things possible. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So now we are going to hear the tape message. You may be seated. We shall hear the tape message. लोगों को ये बातें बता रहा है, वो मुनादों में घुस गया है, वो हॉलीवुड का नमूना तैयार कर रहा है। लड़कियां और नौजवान खवातीन हॉलीवुड के नमूने पर चल रही हैं। आज मुल्क में इनके पास बेहतरीन चीजें मौजूद हैं और रेडियो पर जो गुफ्तगू आप सुनते हैं सबसे ज्यादा गैर इखलाकी है। मिस के स्टार जैसी बूढ़ी औरत है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन किसी 50 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह देखना कि वो पूरी कपड़ों में फंसी हुई है, जैसे उसे आटे की बोरी में डाला गया है। मैं ये बात मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इन चीजों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई औरत ऐसा अमल करती है तो वो नौजवान अमरीकी खवातीन के लिए एक मिसाल बन जाती है। ये हमारी कौम को उकसाना है, ये शैतान है। आर्थर गॉडफ्री और बाकी ऐसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, और मुल्क के सबसे मशहूर आदमी भी ऐसे ही हैं। और देखें, ये बेइज्जती है। हालेलुया। ये इसलिए कहा है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ रूहुल कुद्दस यहाँ मौजूद है। हमला जारी है, घर से घर तक, जगह से जगह तक, कलीसिया से कलीसिया तक, आदमी से आदमी तक फैल रहा है। बच्चों, यीशु मसीह के नाम में इखलाक की बेदारी के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेदार हो जाओ और कहो, मैं खुदावंद के चंद हकीर लोगों के साथ रास्ता इख्तियार करूंगा। जी हाँ जनाब, मैं एक हकीकी माँ बनूंगी, मैं एक हकीकी बाप बनूंगा। जब सारी दुनिया से और चारों तरफ से मेरी रूह हर तरफ से तन्हा हो जाती है, फिर वही मेरी सारी उम्मीद और सहारा है, क्योंकि मैं मसीह ठोस चट्टान पर खड़ा हूँ। बाकी सारी जमीन गिरती हुई रेत है। बाकी सारी जमीन, इन सब चीजों की वजह क्या है? खुदाम के ऐसे इमाल की वजह क्या है? कौन सी चीज है जो मुनादों से लोगों के लिए झूठी पेशन गोई करवाती है? बरसों पहले ऐसा क्यों हुआ कि आप मेथोडिस्ट लोग, जब जॉन स्मिथ अपने मंबर पर आया और खुशखबरी सुनाने के लिए उसने 4 घंटे का मुख्तसर पैगाम दिया, तो उसने कहा, मेरी परेशानी ये है कि मेरा दिल टूट गया है। उसने कहा, आज मेथोडिस्ट बेटियां अपनी उंगलियों में अंगूठियां पहनती हैं और आज वो मुख्तसर और बेहया कपड़े पहनती हैं, और अगर कुछ ना किया गया तो वो मजीद 5 सालों में बिल्कुल उरियां हो जाएंगी। आप मेथोडिस्ट मुनादों को, आप कैम्बल लाइट्स को, आप बैप्टिस्ट को क्या हो गया है? जी हाँ जनाब, ये शैतान है। उसने अपनी कुफ्तों को नीचे भेज दिया है और उसने अपने छोटे शयातीन को यहाँ छोड़ दिया है, और आपको इस बात का एहसास नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं और आप खवातीन भी वही कर रही हैं जो आपका मन चाहता है। आप शराब पीते हैं और इसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आपको ये एहसास नहीं होता कि आप अपने निजाम को जहर आलूदा कर रहे हैं।
اور پوری نسلوں کو جو آپ کے بعد آنے والی ہیں برباد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی باقی ہے، سگریٹ پینے سے 85% کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کر ان میں داخل ہوتے ہیں، اور کلیسیاں اس کی تائید کرتی ہیں۔ ایک بڑے بیپٹسٹ گرجا گھر میں یہی حال ہی میں بیپٹسٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا حق حاصل ہے۔ وہ اس طرف جھکے ہوئے ہیں جہاں سے میں نکل آیا ہوں۔ دیکھیں، وہ تبلیغی خدمت اور سنڈے اسکول سروس کے درمیان ایک وقفہ دیتے تھے تاکہ پادری اور باقی لوگ باہر جا کر سگریٹ پی سکیں، اور سڑک پر مرد اور عورتیں سگریٹ پیتے تھے۔ شیطان نے ایسا کیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ پھر یہاں ہمارے اپنے شہر میں بالکل نیچے نیو البانی میں ہمارے سب سے نمایاں خدام میں سے ایک ہیں۔ اس کھیل کے میدان میں ہمارے شہر کے ممتاز خدام میں سے ایک ہیں جو اسکوائر ڈانس پروگرام کی ہدایت کاری کر رہے ہیں تاکہ مردوں اور عورتوں کو پلیٹ فارم پر لائیں۔ اس کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے وسیلے آپ کیسے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی، کوئی سرخ خون والا آدمی کسی دوسرے مرد کی بیوی کے پاس کچھ محسوس کیے بغیر نہیں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سچ ہے۔ انہوں نے ہماری عورتوں کو لے لیا ہے اور ان کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ دفتروں میں جاتی ہیں اور ٹیکسی چلاتی ہیں اور سڑک پر مٹک مٹک کر چلتی ہیں، جبکہ انہیں گھر میں چولہے کے پیچھے کھانا پکانے اور رات کا کھانا تیار کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ حملہ جاری ہے۔ میں اس فرد یا اس فرد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناپاک روحیں ہیں جو لوگوں کو اپنے قبضے میں لے رہی ہیں، انہیں اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ یہ ریاستہائے متحدہ پر حملہ ہے۔ کلیسیا کا تختہ الٹ دیا ہے۔ کلیسیا کو شیطان نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ وہاں پیچھے اب وہ ایک لڑکے کو لیتے ہیں، اور جب وہ سیمنری میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے ڈگری حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اسے نفسیات سیکھنی ہوتی ہے، اسے الہیات سیکھنی ہوتی ہے، اسے تمام اقسام کی باتوں کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے